Chara, Mader, imo package. Gikan sa United States. Nakahan mo lagi ni ba? Kuan, Aurora, United States. Sa man eh, ano? Imno no ni day kapsula ni. Puso sa tadi. Bayad sa kuan. Napo. Isi ano lang na. Wow, ninduta di. Side care. Supports healthy vision. Ambiro tong bag na ko dai be. 60. Okay. Dara na Mana nga imong nanay. Di pa mari ako tambal. Naabot na ang eye supplement sa akong nanay gikan sa Amerika from the sponsored. Dili na siya makakita, then na ay nag-sponsored og supplement sa iyahang mata for 6 months. And Panood gyud nagsudanan day ay lain. Pero maura ni gihapon. Maura gyapon. 6 bottles, good for 6 months. And to our dear sponsors, in behalf of my family and my mother, thank you very much for your care, for your concern. Nga para sa ako ang nanay. Thank you so much. God bless you. And we can't wait to see you. Thank you so much. And my mother is very happy and very touched for your support. Thank you. Glipay kayo akong nanay and very hopeful nga makakita siya ani hinaot Ginoo. Mao na ning instrumento Lord para sa imuhang dakong milagro nga makakita akong nanay. Thank you Lord Jesus.